लखनऊ अग्निकांड, नवंबर में होनी थी शादी, हावड़ा पहुंचा अनामिका का पार्थिव शरीर, इलाके में पसरा मातम। हावड़ा लखनऊ के अलीगंज स्थित एक कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग में जगत बल्लभपुर के गड़बलिया गांव की निवासी अनामिका सामंत और उनके मंगेतर नीलेश कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों की शादी इसी वर्ष नवंबर में होने वाली थी। हादसे की खबर से परिवार और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी। परिजनों के अनुसार अनामिका पिछले 3.5 वर्षों से लखनऊ में कार्यरत थी और जिस कोचिंग सेंटर में आग लगी वहीं काम करती थी। नीलेश भी उसी इमारत में स्थित एक अन्य कार्यालय में कार्यरत थे। मंगलवार को परिवार लखनऊ पहुंचा और मोर्चरी में पूरी तरह झुलसे सब की पहचान की। बाद में अनामिका का पार्थिव शरीर हावड़ा स्थित उनके घर लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस हृदय विदारक घटना से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। লখনৌতে কর্মসূত্রে থাকতো আর কি ফ্যাকাল্টিস ছিল, মানে ওই অ্যানিমেশন এবং কার্টুন যেগুলো তৈরি হয় না সেই কাজগুলো করতো। কতদিন ধরে করতেন? ওখানে প্রায় 3-3.5 বছর ধরে ওখানে কর্মসূত্রে রয়েছে। একাই থাকতেন নাকি? হ্যাঁ, উনি একাই থাকতেন পেইং গেস্ট হিসেবে। কি হয়েছে ওখানে ঘটনাটা বলতে যে আপনারা সবাই তো দেখেছেন মিডিয়া থ্রুতে বা এখানে যোগী আদিত্যনাথ ওখানে গেছিলেন, রাজনাথ সিং এবং প্রধানমন্ত্রী শোক প্রকাশ করেছেন। ওটা শর্ট সার্কিট থেকে হয়েছে, এসি শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। নিচের তলায় লেগেছিল, তারপরে উপর তলায় ওঠে এবং ওদের প্রায় 22 জন মতো ওই রুমে ছিল, আর 5-7 জন ওরা নামতে পেরেছে। যেখানে থাকতেন সেখানে ঘটনা হয়েছিল নাকি যেখানে কাজ করতেন? যেখানে কাজ করতেন ওখানে 15 জন মতো মারা গেছে, 15 জন। তার মধ্যে আমার বোন ছিল। ওকে আমরা মিকা বলেই রাখি, ও অনামিকা সামন্ত। বডি রাস্তায় আসছে আর হয়তো 10-15 মিনিটের মধ্যে ঢুকে যাবে। আমার বোন, আমার মানে আমার মামা তো। আমার নাম কৌশিক সামন্ত। আমার নাম। এই জায়গাটার নাম গড়বালিয়া, জগৎ বল্লভপুরের মধ্যে। ওয়েস্ট বেঙ্গলে আরেকজন ছিল, 2 জন।